Mantala story time kan moka bela jele anga foli ba ye fo osigorola. No asro ni shin follow de kan chaîne YouTube ni bani ni fe iki abonné. Sabula ni abonné ni chaîne YouTube ke ba fo télévision so. Mali information be bla choy ibe boli kana sur chaîne YouTube sans fait. Chatri dumon obe sur sans fait. Yele ko boru ni fe na chama be sur sans fait. Ani fana amina ka story fo na histoire fo na ko kabako mun kera jene fe amina ka no olu fo na. Ni sigi fana kan video ni naje faut que ça soit banroma ini family chama me wuli ka bon chaîne ni sans fait en plus de cela fana ini nyeji fana be wuli ka bon sans fait parce que mina mo mi nga histoire fana monsieur nto de ko clair mina ka histoire de ne fana dem sin na mantalinga kala na Ghana kanto no de mbora ni ko in kala ma no mina sisa no ka partager na on ni ngoto pour que ofana ka laje ako aklina bla commentaire là et tout al nosro sebani negati là il va se faire ko cool walma super walma bon courage il faut que baisse un commentaire là pour que vidéo me sega chari mo chama me sega lay abseka ke saobi ka conseil du ultri la mo fanama. Alors bi mina histoire mi nyefona am so nto ko ko clair chrétien ne do mais jana nga gringa do histoire là ame sega ngo doni ka clair sur to ko nyefona pour que aga sega famille to kamina histoire intemina sira mi fait. Alors clair flani Claire Fanaba, ou Foula Norma. Claire Faye, Claire Bafou, depuis Claire Babé 20 ans. Donc Claire Baye s'entend douloureux. Amassé à Dinsoro. Fawya Neni, Bawya Neni, Bramso Yaneni, Béa Neni, Kusunruba, do Kai Konachi ni Foneka, pour qu'il a Dinsoro. Mais Claire Fa, allez tourate direct la non, Kaleba Mousso fait, Kwal Nama Dinsoro, Kotang ale Mousso Begale Bouyakaba, Ko o Kadali. Quand nous sommes des sur le démo de Kobaye. Donc, à Tora Mousso in Kerafetento. Faut Mousso n'a sans bisaba ani duru soro. C'est-à-dire 35 ans. Donc, Mousso s'entend duru de Gafurula à ma dinsoro. Donc, Mousso n'a s'entend duru soro sans et Furu Konala. Ala Nake. Mousso est dinsoro. Au déo que la démousso nikeli. Donc, au déngele démousso nikeli, ou est dintore de dako clair. Au kelin parce que Mousso in flani, barakela bakundo. Abe na akme na fulo surare et clair fa fana flene ofna barakela ba ofna be na fulo surare parce que be kalanke ka se fo université là où ye barani mon soro war buku du bubulu fen chama bubulu donc clair na de soro sano amasika de wora soro clair ko fait kuna ay piki pa amasika de wora soro donc ayiwa kli clair là donc ou jera ka clair là mon non fait ka éducation nyuma di clairement awre ba donc ni musoni che de sera mena ka soro ma den soro nous na den soro dernière minute là ou bien ou bien ko be ke den ou bien na tien ko djou mais nous ou est clair la tien mais ou est kumakan kele ne gela clairement ko fo clair ke kalangela o kele woni ou ma son clair ka ban kalang ma sinon ye dien ko be ke clair ka clair demain aka école de ko na la ka don Nigeria école ni na ma bawla American don munu mena e Nigeria munu bolbe inscrire école muna ou est fait mais que pour que clair ka do école muna faut clair na bagi sur ça non kata université là donc clair kun kangata université mina Nigeria université ngbe capitale le konna la donc clair fana badun sigle de capitale kono lube Nigeria duguba do konna la mais dugui éloigné me capitale là donc clair kun obligé le do sano kata le ma capitale konna la nous va former ko Lagos donc clair travaille le ma Lagos mais apme internat de konna la non clair me tay ko la apme se ka sans folo que tin to ka pan Claire areba do musumani na sira université niveau ma kamale me kabulu donc Claire kun kamale o kumuga dugula donc Claire meta Nigeria semaine qu'on a la me kalange du et a meta Lagos semaine qu'on a la me kalange du lundi au vendredi donc vendredi ou la mana se drop poi abaga mnonche abe bulika nuga dugula afana ba krefe ana kamale fana be nyoy weekend qu'on a la donc Claire sans fola ke ko ban ka sans flana ke ko ban sans sabana avec famille ma ko licencié mais oye francophone ou licencié mais anglophone fait non sans sabate licencié sans nan licencié donc au sans sabana ko na la sano dada clair ni chen mi menyon fait fantande ne do c'est à somroyer mais ou fana ou chrétien kadou yo kosebe ore ba do Nigeria flani pasteur de katien kosebe koju passer nous flene tellement que nous d'aller me passer ina fanga mali dine kara mo be chugamna donc passer nous fana be non
olu fana fidèle u fana dalen b'u la ten tɔ de hali n'u ko k'i ka sigi jɔ u dɔw bɛ sugu jɔ donc Claire kamalen olu su ka kamalenw somɔgɔw seba t'olu ye donc o nalen kɛ sisan nɔ kamalen fana ba olu tun bɛ fɛ de ka wari ɲini ni ɲɔgɔn ɲuman ni ɲɔgɔn jugu olu taara u ka pasteur fɛ pasteur kɛ y'a ɲɛf'u ɲɛna ko saraka kɔni bɛ yen nɔ k'ale sigura k'u bɛ se ka fɛn sɔrɔ nafolo sɔrɔ ko mais ko pour que u ka se ka nafolo sɔrɔ ko f'u ka adamaden de nin bɔ ka adamaden nin bɔ donc u nana ka na fɔ Claire ka kamalen ɲɛna ko pasteur ye nin ɲɛf'u ɲɛna k'olu dun ye dɔ kɛ sɛgɛn na k'olu bɛ fɛ ka bɔ sɛgɛn na ko donc ko bɛna kɛ cogoya jumɛn kamalen kanto u denkɛ y'i kanto ko k'ale t'a dɔn k'ale bɛna mɔgɔ min sɔrɔ ko k'a d'u ma k'u yɛrɛ ka a lajɛ k'u ye mɔgɔ min sɔrɔ ko k'a fɛn u ko ko den min bɛ to ka ne nɔfɛ i ka sunkuru ko Claire ko munna k'an t'a ko ye kelen o ye adamaden bɔ i bɛ se k'o nɛgɛ o bɛ se ka don an ka so kɔnɔ cogoya min na pour que an bɛ se k'o ta k'o kɛ saraka ye k'an ka nafolo saraka ye donc kamalennin tun ma sɔn o tout début u bilala u fɔra ɲɔgɔn kɔ u ye min kɛ kamalennin kɔ a bɛ 2 semaines 3 semaines ɲɔgɔn bɔ u b'a fɔ kamalennin ɲɛna u bɛ funu ka bɔ a b'a fɔ ko non k'ale tɛ se k'o kɛ k'ale bɛ Claire fɛ k'ale bɛ fɛ ka Claire furu de ko parce que hali ni ale ye Claire furu sisan nɔ ko u ka situation bɛ yɛlɛma ko parce que ko Claire filɛ nin ye ko Claire somɔgɔ filɛ nin ye ko fɛn b'u ye u kun donc cɛnin fana ba ko e kɔni b'a dɔn ko Claire somɔgɔ tɛna sɔn diɲɛ kɔnɔ ka Claire di e ma furu la a bɛ tila ka université la sisan dɔrɔn u b'a fɔ k'u b'a di a ɲɔgɔn mɔgɔ kalannen dɔ de ma ko donc k'i bɛ k'i ka temps perdu fu de la Claire nɔfɛ k'e ye Claire ka passe-temps donc o bɛɛ o wagati bɛɛ kɔnɔ y'a sɔrɔ Claire b'a ka taa ni ka segin na Lagos n'u u ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ taa ka kalan kɛ semaine na vendredi mana se a bɛ na n'a nana ni cɛnin bɛ ɲɔgɔn ye weekend na a bɛ taa cɛnin fɛ yen nɔ a bɛ taa baro kɛ a bɛ fɛn baw san a bɛ taa d'u ma et tout a kɛra somɔgɔya y'u ni ɲɔgɔn cɛ mais cɛnin Claire yɛrɛ somɔgɔw olu yɛrɛ tun tɛ koba kalama ko in na ten kosɛbɛ i m'a faamuya olu tɛ cɛnin ka situation tɛ kun tɛ foyi kalama cɛnin ka situation ne kɔni b'a dɔn Claire kamalen don Claire nana présenter u la so kɔnɔ et tout donc fu nana somɔgɔ ni nana tugu cɛnin kɔ ka tututu daminɛ cɛnin kɔ ko fu nana se cɛnin na ka cɛnin pousser k'a don u sagona da fɛ donc u nana ka cɛnin pousser sisan ka cɛnin don u sagona da fɛ ka cɛnin hakilina bɛɛ yɛlɛma sisan nɔ donc vendredi dɔ nana se Claire seginna ka na dugu la Claire seginnen ka na dugu la Claire ye cɛnin wele k'ale seginna ka na k'ale nana ko n'u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cɛnin ko non k'olu tɛ se ka ɲɔgɔn ye ko ale occupé don ko mais k'a k'i jɔ ko n'a pɛrɛnna don min na k'a b'a wele peut-être samedi walima dimanche Claire dun bɛ segin ka taga Lagos dimanche o dimanche wula fɛ Claire bɛ segin ka taa Lagos ka taa si dugu mana jɛ a bɛ taa ka école la taga la donc cɛnin ma sɔn ani Claire ka ɲɔgɔn ye vendredi a ma sɔn u ka ɲɔgɔn ye samedi fo ka taa fɔ dimanche sera dimanche don sɔgɔmada fɛ a sɔrɔla ka Claire wele ko Claire ko yɔrɔ k'e bɛ segin ka taa Lagos heure jumɛn ja o ye plan ni tracé tɔ ye sisan nɔ pour que u bɛ se ka nin ko in kɛ cogoya min na a kana dɔn ko olu don donc a bɛ kun ye kɔnɔ ko Claire taara Lagos ko dɔ y'a sɔrɔ Lagos yen nɔ o de tun ye plan tracé tɔ ye Claire kama donc a ye Claire wele ka Claire ɲininka ko bon ko Claire ko e bɛ segin heure jumɛn Claire y'a segin heure fɔ donc a ko bon ko ni i y'i ka minɛnw cɛ k'i bɛ taga k'i bɛ na k'an bɛ se ka ɲɔgɔn ye vite fait 1 heure comme ça ko après ko ale bɛ taga bila mobili ta yɔrɔ la ko pour que Claire bɛ se ka mobili ta cogoya min na ko ka taa ko Claire ka b'u fɛ yen directement dɔrɔn ko ka na ale sɔrɔ ko u bɛ baro kɛ pendant 1 heure de temps ko après ale bɛ taa Claire bila mobili ta yɔrɔ la o tun ye plan tracé len ka ban Claire content Claire ko ko tiɲɛ na ko weekend tɛna tɛmɛ ka sɔrɔ ale n'a ka cɛ ma ɲɔgɔn ye i m'a ye parce que Claire jarabilenba de tun bɛ cɛnin na o kɛlen sisan nɔ dimanche wulada nalen sisan Claire y'a ka minɛn n'a ka fɛnw kasaw bɛɛ ramassé sisan k'a kɛ a ka minɛn kɔnɔ sisan nɔ ka na a fa n'a ba fɛ k'a fɔ ko ko ale bɛna taga Lagos u ko sɔrɔla ka na ka au revoir di a ka u ka bisous ni fɛnw di ɲɔgɔn ma après Claire ka semaine wari u y'o fana ta ka di Claire ma donc Claire ka semaine wari talen ka di Claire ma sisan nɔ Claire y'a ka wari minɛ k'a bila a kun a contannen bɔra so parce que a contannen don a n'a diya ye mɔgɔ minɛ ta ɲɔgɔn ye en même temps a bɛ bɔ a bɛ taa Lagos tout va bien dans sa vie et tout a nisɔndiyalen don donc Claire y'a ka kasaw bɛɛ cɛ ten tɔ ka bɔ so kɔnɔ a contannen a bɔra ka taa a nana se cɛnin ninnu fɛ yen nɔ a ye cɛnin wele da la k'ale sera da la cɛnin ko k'a ka don a donna yɔrɔ min na dɔrɔn a nana sɔrɔ Claire fa a ka cɛ fa sigilen don ba sigilen bɛ dukɛnɛ cɛ ma ani pasteur fana sigilen bɛ dukɛnɛ cɛ ma mais a ma ka cɛ ye dukɛnɛ ma ale donna ale ye foli kɛ ka don a avancé ka se ɲɛfɛ yɔrɔ min na dɔrɔn cɛnin bɔra a kɔfɛ ni kolonkala ye ka kolonkala susu a kun k'a bɔ k'a bin a dalen duguma a bɛ k'i yɛrɛ nigisi nagasa duguma yɔrɔ min na ko a b'a essayer k'a faamuya ko min bɛ ka k'ale la sisan nɔ i m'a ye kun bɛna cɛnin ye nin ta k'a fara a kun o kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn
ko passer kɛ fana sina ka wuli ten tɔ ni muru ye muru daduma ye kana claire dalen sɔrɔ k'a kantigɛ k'a kelen k'a kantigɛ ka tila ka ko k'a disi fana k'a kɔnɔfɛn n'a fɛnw labɔ ko ka saraka ni fɛnw k'o la donc sisan nɔ saraka ni fɛnw kɛlen tuma min na ko claire sogo u kan ka claire sogo dɔ de dun minnu bɛ fɛ ka kɛ fɛn ko in na u kan ka claire sogo dun k'u ye claire sogo tigɛ k'a tobi k'a dun sokɔnɔna la yen nɔ k'a ban donc sisan nɔ a bɛ claire somɔgɔw kɔnɔ ko claire bɛ fɛn na Lagos olu bɛ yen nɔ claire semaine bɛɛ kɛra claire ma kun kan di alors que claire dun ka habitude la n'a bɛ yen nɔ chaque 2 jours a bɛ fa ni ba in wele k'a ka kibaruya ni fɛnw di mais o semaine bɛɛ kɔnɔ a ma mɔgɔ wele a ma kibaruya di a ma fosi kɛ donc olu kɔni parents kɔni patienter la ko fo ka na fɛn se sisan nɔ vendredi nana sisan comme école in filɛ nin ye école min don école faamaden école don donc ni i ma taga dɔrɔn u bɛ somɔgɔ ni fɛnw de wele donc semaine nana ban u ma claire ye o ye sɔrɔla ka claire somɔgɔw wele ko ko claire mana kalan kɛ nin semaine bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko mala ko mun de kun kɛra donc o kɛlen yɔrɔ min na dɔrɔn claire fana ba ka bana wulila u wulila ka fan bɛɛ yala u ma se ka claire ye u b'a dɔn claire kamalen min bɛ yen nɔ u taara o fana ɲininka kamalen fana ko ayi k'ale yɛrɛ t'a kalama donc enquête ni fɛnw de nana daminɛ sisan claire ka téléphone enquête de nana daminɛ appel minnu ni fɛn minnu donna u y'o détracé ka taa bɛn kamalen de ka yɔrɔ ma sisan donc kamalen minɛra ka fa minɛ ka ba minɛ ka taga n'u ye polisi la k'u sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ k'u sɛgɛsɛgɛ u y'u dalajɛ la au tout début mais kɔfɛ kuma tilala ka na jɔ la tuguni ko pasteur de y'olu bila la ko pour que k'olu ka nafolo saraka ko o ye adamaden sogo de k'u ka adamaden faga ko ka saraka kɛ adamaden kan ko k'o sogo dun ko la k'olu bɛ kɛ fɛn tigɛ u sɔrɔla ka taa pasteur minɛ k'u bɛɛ minɛ k'u datugu histoire in kɛra sɛbɛ yɛrɛ de la sɛbɛ de la o la to an b'a fɔ aw ɲɛna adamaden man ɲi bɛɛ k'i kɔlɔsi adamaden ɲɔgɔn na i ɲɛ wagalen de kan ka to i man ka da diɲɛ jɔn si la diɲɛ dugukolo kɔ kan kana da diɲɛ jɔn si la diɲɛ dugu i ɲɛ wagalen ka to fantan naani bɛɛ parce que mɔgɔ senkɔni kuturuba o min bɛ yan nɔ k'a kɛ innocent a yɛrɛ k'i fari fan dɔ ye o de b'i ka samara sɔgɔ donc senkɔni kuturuba sera k'o kila yɔrɔ o yɔrɔ adamaden bɛɛ bɛ se ka kojugu kɛ ɲɔgɔn na donc a y'aw ɲɛ waga a kana da diɲɛ jɔn si la diɲɛ dugukolo kɔ a bila kɔnɔ ko fɛn bɛɛ bɛ se ka dɔ k'i la ala yɛrɛ y'a fɔ ko an k'an kɔlɔsi ɲɔgɔn na an k'an farati ɲɔgɔn na kosɛbɛ adamaden man ɲi adamaden sen ni fila man ɲi donc ni de kɛra claire laban cogo ye tan denmusonin kelen fani ba yi sɛgɛnna den nɔfɛ cogoya min na ni de kɛra olu laban cogo ye tan tɔ kamalen jɛla n'a a ka kulusi kolon o de filɛ nin ka claire k'a nin tigɛ ka bɔ a la pewu ko nafolo kama donc ni histoire de kɛra ka ne to Ghana nɔ ka histoire de ne traumatisé kojugu bon sisan de n y'a décidé ka na ɲɛfɔ ko in kɛra kabini 2013 o y'a to n y'a décidé sisan de ka na k'a ɲɛfɔ n ka abonnéw ɲɛna a k'a ye a k'a dɔn donc n'i y'a sɔrɔ i abonné tɛ chaîne YouTube na an b'a ɲini fɛ k'i abonné n'a sɔrɔ i m'i tɛgɛ da j'aime bouton kan vidéo in na fɔlɔ i tɛgɛ da j'aime bouton kan commentaire fana la i k'i hakilina bila commentaire kɔnɔna la walima hali ni sɛbɛnni b'a nege t'i la walima i tɛ se sɛbɛnni na i bɛ se ka cool sɛbɛn i bɛ se ka super sɛbɛn i bɛ se ka bon courage fana sɛbɛn pour que ka encourager an bɛ se ka baara kɛ aw ye cogoya min na ka taga ɲɛfɛ merci bien et à la prochaine